Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Okay, today we would like to learn about spoof text. In this lesson, we have some parts. These are definition, social function, generic structure, and lexical grammatical features. The first is definition. Spoof text is one of the narrations that tell us something that really happened in the past time with purpose for entertain the readers or the listeners. Spoof text is one of the stories that have a twist. This twist usually appears in the ending of the story. That is why spoof text is unpredictable and has funny effects. Learning Self 2016. Spoof text adalah salah satu dari beberapa narasi di mana menceritakan kita sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lampau dengan tujuan untuk memberitahu pembaca atau pendengar. Spoof text adalah salah satu dari beberapa cerita di mana memiliki sebuah kejadian lucu. Kejadian lucu ini sering muncul di akhir cerita itu. Itulah mengapa spoof text tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak, dan mempunyai timbal balik yang lucu. The second is social function. The social function of spoof text is to retell the readers an event with a humorous twist. Social function dari spoof text adalah untuk menceritakan kembali kepada pembaca tentang sebuah kejadian dengan akhir yang lucu. The third is generic structure. The first is orientation, sets the scene. The second is event, tell what happened. The third is twist, provides the punchline. Yang ketiga adalah generic structure dari spoof text. Yang pertama adalah orientasi, yaitu memaparkan sebuah cerita. Yang kedua adalah event, kejadian, menceritakan apa yang terjadi. Yang ketiga adalah twist, provides the punchline, menyediakan, menghadirkan sebuah kejadian lucu di bagian akhir. The fourth is lexical grammatical features. These are focus on individual participant, fokus pada tokoh utamanya, individunya. The second, use of action verb, menggunakan action verb. The third is temporal circumstance, menggunakan keterangan waktu seperti one day, and long time ago, and etc. The fourth is spatial circumstance, menerangkan tentang sebuah tempat di mana kejadian itu, peristiwa itu terjadi, seperti in the city or in the park and etc. The fifth, use of past tense model of spoof text, menggunakan model past tense dari text spoof. And here I wanna set an example of spoof text named Nasreddin's Code. Okay, I would like to read this story for you. Nasreddin's Code. One day, Nasreddin had been invited to the dinner party. He went to the party by wearing old clothes. When he arrived in the party, nobody looked at him and nobody not gave him a seat. He got no food in the party, so he went home and changed his clothes. Next, he put on his best clothes. He wore his newest coat and went to the party again. The host at once got up and came to meet him. The host offered him the best table and gave him a good seat and served him the best food. Nasreddin sat and put off his coat. He put his coat and said, "Eat the food, coat." The host and guests were very surprised and asked Nasreddin, "What are you doing?" Nasreddin replied calmly, "When I came here with my old clothes, nobody looked at me.
Then I went home and put on my best clothes. I came back in my new coat, and you all give me this best food and drink. So, you give food to my coat instead of me. Getting Nasreddin answer, they just shook the head. Oke. Di sini cerita dari spoof tag. Nah, ada yang generic structure-nya tadi, ada orientasi, event, dan twist. Kemudian juga ada leksikogramaticalnya juga, ada yang namanya individual participant, action verb, temporal circumstance, spatial circumstance, and past tense. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang generic structure. Generic structure-nya di sini pertama adalah orientation. Orientation ini berada di paragraf pertama ya, yaitu one day Nasreddin had been invited to the dinner party. He went to the party by wearing old clothes. Suatu hari Nasreddin diundang untuk menghadiri pesta makan malam. Dia pergi ke pesta itu dengan menggunakan pakaian yang lama. Itu adalah sebuah orientasi, pemaparan cerita di awalnya. Event ini berada di dua paragraf yang kedua sama ketiga. Nah, event pertama yaitu berada di paragraf kedua. When he arrived in the party, nobody looked at him, and nobody not gave him a seat. He got no food in the party, so he went home and changes his clothes. Ketika dia sampai di pesta itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang memberinya tempat duduk. Dia tidak mendapatkan makanan apapun di pesta itu, jadi dia pulang dan mengganti pakaiannya. Nah, itu event pertama. Event kedua berada di paragraf ketiga. Next, he put on his best clothes. He wore his newest coat and went to the party again. The host at once got up and came to meet him. The host offered him the best table and gave him a good seat and served him the best food. Selanjutnya, dia memakai pakaian terbaiknya. Dia memakai pakaian terbarunya, jas terbarunya, dan pergi ke pesta itu lagi. Pemilik rumah langsung mendapatinya dan menemuinya. Pemilik rumah tersebut menawarkan tempat duduk terbaik, memberikan meja terbaik, menawarkan meja terbaik, memberinya tempat duduk yang baik, dan juga menyediakan makanan terbaik untuknya. Nah, itu event kedua. Kemudian setelahnya itu ada twist. Kejadian lucunya di mana? Berada di paragraf keempat, yaitu Nasreddin sat and put off his coat. He put his coat and said, "Eat the food good." The host and guests were very surprised and asked Nasreddin, "What are you doing?" Nasreddin replied calmly, "When I came here with my old clothes, nobody looked at me. Then I went home and put on my best clothes. I came back in my newest coat, and you all give me this best food and drink. So you give food to my coat instead of me." Getting Nasreddin answer, they just shook the head. Nasreddin duduk dan melepaskan jasnya. Dia meletakkan jasnya dan berkata, "Makanlah makanan itu, wahai jas." The host, milik rumah, dan para tamu itu terkejut dan bertanya pada Nasreddin, "Apa yang kamu lakukan?" Nasreddin menjawab dengan pelan, "Ketika aku datang kemari dengan pakaian lamaku, tidak ada yang melihatku. Kemudian aku pulang dan berganti dengan pakaian yang baru, pakaian terbaikku. I came back, aku kembali ke sini lagi dengan jas terbaruku, dan kamu memberiku makanan terbaik ini dan minuman. Jadi, kamu memberi makanan untuk jasku daripada aku." Memahami jawaban Nasreddin, mereka hanya mengusap kepala. Nah, di sini sudah jelas ya generic structure-nya di bagian mana. Kemudian, dari cerita ini kok diwarna-warnain itu apa? Nah, ini nih, kita ke yang bagian part lexicogrammatical feature. Nah, di sini ada keterangan kalau red itu adalah individual participants. Nah, di sini yang warna merah apa aja? Di situ ada Nasreddin, terus he itu adalah kata gantinya tadi Nasreddin, mana dia. Kemudian ada the host, pemilik rumah juga. Terus ada yang di bagian ini ada I
ya. Kemudian yang orange itu menunjukkan action verb. Di sini yang dari action verb itu apa? Action verb itu kata kerja yang emang kelihatan dilakukan gitu loh, kelihatan panca indera kita. Nah, di situ yang warnanya orange ya. Dari paragraf kedua itu ada look at, nah itu melihat. Kemudian paragraf ketiga itu ada put on, memakai, bisa, memilih juga mungkin. Kemudian he wore itu memakai, itu kata ganti kedua verb to dari wear. Nah, wore. Kemudian ada lagi di paragraf keempat, yaitu sat itu duduk, kan kelihatan. And put off, melepas. Kemudian ada paling hampir akhir itu give, memberi. Nah, kemudian ada yang ini juga di akhir ada shook the head. Nah, itu artinya kan mengusap kepala, kan kelihatan. Kemudian yang hijau, green, itu adalah temporal circumstance, menunjukkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Itu berada di paragraf pertama, yaitu one day. Kemudian di paragraf ketiga, next. Kemudian yang blue itu menunjukkan special circumstance, berwarna biru menunjukkan tempat terjadinya. Di mana itu? To the party. Kemudian purple menunjukkan past tense, bentuk kedua. Ada di paragraf pertama, had been invited. Kemudian ada when, itu bentuk kedua dari go. Kemudian di paragraf ketiga ada got up. Kemudian got up itu kan beranjak ya, tadi bangun. Terus came itu bentuk kedua dari come. Kemudian ada offered, menawarkan. Kemudian ada gave, memberi. Nah, kemudian di paragraf 4 ada said, kata kedua dari say. Kemudian ada asked, kemudian ada replied. Nah, semoga bisa memahami ya. Next, di sini ada questions. The first question is in what paragraph? In what paragraph is the orientation? The second question, who was the man invited to the party? The third question, in what paragraphs are the events? The fourth question is, what did Nasreddin do when the host gave him the best food? The fifth question is, in what paragraph is the twist? Okay. The answer. The first, orientation sets the scene is in paragraph 1. Orientasi dipaparkan pada paragraf pertama. The second, the man was invited to the party named Nasreddin. Seseorang yang diundang ke pesta itu bernama Nasreddin. The third, events tell what happened are in paragraph 2 and 3. Event yang terjadi diceritakan pada paragraf 2 dan 3. The fourth, he put his coat and said to this coat, eat the food coat. Dia meletakkan jasnya dan berkata kepada jasnya, eat the food, makanlah makanan itu, wahai jas. The fifth is, twist provides the punchline in paragraph 4. Twist yang memaparkan sebuah kejadian lucu berada di paragraf 4. Okay, that's all of me. I would like to say special thanks always be given to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Special thanks to my parents and my family, and special thanks to my best lecturer, Mrs. Ernia Arianti, MPD. I do much apologies on all of my words.